दैविक शक्ति थिबा महिलांकर 18 गोटी दुर्लभ संकेत। दर्शक बंधु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दुनिया रे कोटी कोटी महिला अछंती, किंतु सेथि मध्यरु किछि विशेष महिलांक मध्यरे दैविक शक्ति जागृत होइथाए। एमाने साधारण महिला परि देखा जांती, किंतु सेमानंक भितरे थिबा शक्ति असाधारण अटे। एही सत्य 99% लोकों को जणा न थाए। तेणु भिडियो पूरा देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान भयानक होइथाए। विशेष रूप से सामुद्रिक शास्त्र और योगशास्त्र रे कुहा जायछि, जदि एही लक्षण मध्यरु किछिटा आपणक भितरे अछि, तेबे आपण सामान्य नुहंती, आपण असाधारण शक्ति स्वरूप अटंती। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त। जो स्त्रीर निद बिना कौनसी अलार्म बिना भोर 3टारू 5टा मध्यरे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे भांगी जाए, तांको भितरे दैविक शक्ति जागृत होइथाए। कुहा जाए स्वयं प्रकृति तांकु एही समय रे जागृत करिथाए। एही समय रे ब्रह्मांडर सकारात्मक शक्ति अधिक होइथाए। एही समय रे सेमानक द्वारा कल्पना होइथिबा भावना बहु जल्दी सत हो जाई थाए। नंबर 2, पिला और जीवजंतुक प्रति आकर्षण। आपण केबे अनुमान करिथिबे जे किछि महिला पाखकु कांदुथिबा छुआ जीवा मात्रे तुरंत चुप हो जाए एवं जीवजंतु मध्य सेमानंकु देखि तांको पाखकु श्रद्धारे आपे आपे आसी जांती। शास्त्र कही थाए, जहा भितरे दैविक प्रेम और सात्विक गुण रही थाए, तांको चारिपटे एक प्रभाव मंडल रही थाए, जहा द्वारा एही मासूम जीव आकर्षित होई थांती। नंबर 3, हातर स्वाद। हातर स्वाद अर्थात माता अन्नपूर्णांकर वरदान। जेतेबेले जणे महिला खाद्य प्रस्तुत करि थाए और कम सामग्री उपयोग परे मध्य सेही खाद्य अमृत परि लागि थाए, तेबे एहा साधारण कथा नुहे। एमिति महिलांक हातरे स्वयं अन्नपूर्णांकर विशेष अनुग्रह रही थाए। तांको द्वारा परसा जाइथिबा भोजन खाइबा द्वारा काहार भी मन शांत और तृप्त हो जाए थाए। एहा तांको भितरे थिबा दैविक शक्तिर एक विशेष गुण अटे। नंबर 4, पूर्वाभास मिलिबा। दैविक शक्ति थिबा महिलांकु भविष्यत रे हेबाकु जाउथिबा घटना पूर्वरु ही आभास हो जाए थाए। केबे केबे सेमाने देखिथिबा स्वप्न सत हो जाए थाए। ता सहित केबे केबे किछि खराब हेबाकु थिले सेमाने हठात व्यस्त होई उठी थांती। एहा सेमानंकर षष्ठ इंद्रियर स्पष्ट संकेत अटे। नंबर 5, गच्छलता प्रति आग्रह। दैविक शक्ति महिला माने सुखिला गछ को छुईमा मात्रे ताहा हरा भरा हो जाए थाए। गछरे जीवन आसी जाए थाए। तांका द्वारा लगा जाइथिबा गछ सर्वदा हरा भरा होई रही थाए। तांकर प्राण शक्ति प्रकृति सहित सीधा सड़क संबंध रखि थाए। प्रकृति माता तांको उपरे सर्वदा प्रसन्न रही थांती। नंबर 6, उपचार स्पर्श। जदि घरे काहाकु बेमार रोग किंबा मुंडबिंधा हेउछि एवं एही महिला जदि सेमानंकु छुई दिए किंबा सामान्य हाथ लगाइबा द्वारा सेमानंकर दरज तुरंत कम हो जाए थाए। तांको स्पर्श रे एक प्रकारर दैविक शक्ति लुचि रही थाए। नंबर 7, प्राकृतिक सुगंध। शास्त्र रे पद्मिनी जाति स्त्रींक विषय रे भल भावरे उल्लेख करा जाइछि। दैविक स्त्री मानक शरीररू बिना इतर और बिना परफ्यूम रे मध्य एक प्राकृतिक सौम्य सुगंध बाहरु थाए, जेपरी चंदनर सुगंध। एहा सेमानंकर आंतरिकता शुद्धता और सकारात्मकतार प्रतीक अटे। नंबर 8, बाक सिद्धि। एहा बहुत शक्तिशाली लक्षण अटे। किछि महिला जदि श्रद्धार सह काहाकु आशीर्वाद दियंती, तेबे ताहा सत्य हो जाए थाए। एहाकु ही बाकसिद्धि कुहा जाए। तेणु घरर बड़ लोक माने कुहंती स्त्री मानकु केबे लुह बुहाइबा उचित नुहे एवं तांको मुहरु केबे खराब शब्द बाहरिबा उचित नुहे, कारण तांको जीभरे
ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିବା ମନ। ଯେତେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଦୀପକ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହିଳାମାନେ କେବେ ହାରି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ମଥା ଉପରେ ତେଜ। ବିନା କୌଣସି ମେକଅପ୍ ବିନା ଆଭୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତେଜ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ କରିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯାହା କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11 ନିଶ୍ଚଳ ଲୁହ ଓ କରୁଣା। ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହାର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ଝରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଲମ୍ବା କଳା ବାଳ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାଳ କେବଳ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଲମ୍ବା ଓ କଳା ବାଳ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ରୋକିବାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଏକାନ୍ତ ଓ ମୌନ ପ୍ରେମ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅଯଥା ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଓ ମୌନ ରହିବା ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି। ଏମାନଙ୍କ ଆଖିର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ସିଧା ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମିଛ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ନମ୍ବର 15 ଅତ୍ୟଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମା ଗୁଣ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ଏମାନେ ବହୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ପଙ୍ଗା ନେବାର ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦୈବିକ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଭୂଦେବୀ ପରି ସବୁକିଛି ସହିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଦୈବୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ। ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ଅଲଗା ଯେପରି ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ଦେବତା ଓ ବହୁଥିବା ନଦୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥାଏ। କେବେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୈବୀୟ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବାର ଗୁଣ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଦାନ ଓ ସେବାର ଭାବନା। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଚମତ୍କାର କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଅପାର ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି 18 ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।